पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। मेरे बाद जाकिर साहब ने ही पढ़ना है तो एक मजलिस का माहौल बरकरार रहे। खुशनूदी है जनाब सैयदा ताहिरा, मिलके बावाज़ बुलंद एक सलवात पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। मुख्तसरन हाज़री पेश करते हुए भाई रिजवान उनके खानवादे की मालिकी काविश अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इनके बुजुर्गों का साया इन पे कायम दायम रहे। मैं चूँकि बीबी की निस्बत से है, बीबी का क़याम है, बीबी के क़याम चल रहे हैं, मैं फ़ज़ाइल के बाब में 2 से 4 अशार और एक शेर बीबी की गुर्बत का पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मिल के बावाज़ बुलंद एक सलवात पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा। फरीद भाई इजाज़त है भाई। ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा, मिल गई मुस्तफा को शिफा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा, मिल गई मुस्तफा को शिफा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा। जाकिर साहब, एक ही नूर है, एक ही जिस्म है, एक ही नूर है, एक ही जिस्म है, एक ही नूर है, एक ही जिस्म है। फातिमा मुस्तफा, मुस्तफा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा। बहुत शुक्रिया, गला बहुत थका हुआ है, नोआ की वजह से ड्यूटियां पढ़ते हैं। ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा। कहना नहीं चाहिए कि तवज्जुहात का तलबगार दीनी ऐसा है, बीबी की शान पढ़ने लगा हूं, देखिएगा। आओ मतलब जाकिर साहब, आओ मतलब बताऊं मैं आयात का, आओ मतलब बताऊं मैं आयात का, आओ मतलब बताऊं मैं आयात का। हल्लता मुर्तदा इन्नमा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा। और लैलातुल कद्र को रात कहते हैं ये, लैलातुल कद्र को रात कहते हैं ये, लैलातुल कद्र को रात कहते हैं ये। इनको आता नहीं तर्जुमा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा, ओढ़ कर तेरे सर की रिदा फातिमा। हुज्जतों पर बेहुजा तेरी जात है, हुज्जतों पर बेहुजा तेरी जात है, हुज्जतों पर बेहुजा तेरी जात है। तेरे दर के मला एक
گدا فاطمہ اوڑھ کر تیرے سر کی ردا فاطمہ. مکتا بطور خاص حاصل کلام میرا پسندیدہ ہے. اوڑھ کر تیرے سر کی ردا فاطمہ سب سے افضل عبادت ہے شہزادی. سب سے افضل عبادت ہے شہزادی. سب سے افضل عبادت ہے شہزادی. فاطمہ 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 اوڑھ کر تیرے سر کی ردا فاطمہ. درود کا سہارا دیجیے گا بآواز بلند. ایک شعر بی بی کی قربت کا پڑھوں گا. تمہاری لاڈلی بابا بطول زخمی ہے. تمہاری لاڈلی بابا بطول زخمی ہے. مدینے والوں نے مجھ کو دیا گئے طرح پرسا بطول زخمی ہے. تمہاری لاڈلی بابا بطول زخمی ہے. شعر پڑھ رہا ہوں. چھپائے رکھتی ہوں زینب سے اس لیے چہرہ ہے کربلا میرے چہرے پہ آ چکی بابا. یہ چہرہ ہو گیا نیلا ہے گوشوارا بھی ٹوٹا بطول زخمی ہے. تمہاری لاڈلی بابا بطول زخمی ہے. اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران ذاکر مسافر شام جناب غلام فرید جعفر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ذاکر غلام فرید جعفر صاحب مجلس رضا کے آخری ذاکر ہیں. ذاکر علی رضا کھوکھر صاحب زیارات پہ گئے ہوئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.